Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itulah batalibat. Alhamdulillah sanwasil darsana ani darsal alfiyah. Laqad asalna minal abyad ila baiti wa huwa indahum wa huwa inda qamin yattarid. Qabla syuruq wa huwa ikra hadhil abyad ani warfa biwawin nansiban nabil alif ila qawlihi wa huwa inda qamin yattarid. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wa mimma ulhiqa bihi aidan ahluna wa ulu wa alamuna wa illiyuna wa syadza araduna haitsu umila muamalatas salimi wa huwa mukassarun. Wa mimma ulhiqa bihi aidan, dan diantara lafaz yang diilhaqkan bihi dengannya dengan jamak mudzakkar salim. Artinya diantara lafaz yang mulhaq bi jamil mudzakkar salim atau jamak mudzakkar salim majazi atau mahmul ala jamil mudzakkar salim. Aidan juga ahluna. Jadi lafaz ahluna dia bukan jamak mudzakkar salim hakiki, tapi jama mudzakkar salim majazi atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulu, lafaz ulu di dalam Al-Qur'an banyak tuh. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arhami, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil absar, ulil albab. Wa alamuna sama, alamuna
dia mulhaq jama mudzakkar salim. Wa illiyuna sama, wa araduna sama, dia mulhaq jama mudzakkar salim. Padahal dia jama taksir. Wa ulhiqa bi aidan, dan dimulhakan bi dengan jama mudzakkar salim juga sinuna, lafaz sinuna, wa babu dan babnya. Jadi sinun dan bab-babnya gitu. Apa maksudnya babu, bab sinun? Mahudhifa lamuhu, isim yang dibuang lamnya, lam kalimatnya. Wa uwidhu anha, dan digantikan anha dari lam tadi ha utanis, ha ta'nis. Ha ta'nisu ta ta'nis. Disebut ha karena ketika dibaca waqaf dia suaranya bukan ta tapi ha ya. Contoh kurrasatun. Tapi kalau kita baca waqaf kurrasah ya. Qa'atun. Kalau dibaca waqaf qa'ah. Qiyamatun. Baca waqaf maka qiyamah ya. Sehingga sering disebut ha ta'nis. Walam yujma jama taksirin, dan dia tidak dijama dengan jama taksir. Berarti jama taksirnya nggak ada. Mithlu sumpama mi'atin, mi'ah 100 ya. Wa mi'una, kalau rafa mi'un, nasab jer mi'in, itu tinggal ditukar sama ya saja. Wa subatin, subah, subuna, kalau rofa subun, nasab jer subin, itu tinggal diganti dengan ya gitu ya. Kan dia mau mudzakkar salim, rofa wau, nasab jer ya gitu ya. Ya artinya lafaz sinuna dan babnya yaitu isim yang lamnya dibuang, kemudian diganti dengan ha ta'nis, dan dia tidak dijamakan dengan jama mudzakkar salim. Dan dia tidak dijamakan dengan jama taksir, maka dia jamanya pakai waw dan nun rof'an, ya dan nun nasban wa jarra, tetapi dia dihukumi bukan jama mudzakkar salim hakiki tapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Ala sayyidum ilahuna walau fahman mujmala paham. Jadi lamnya dibuang, kan ada fa, ada ain, ada lam. Kalau fa berarti fa kalimat, ain kalimat, lam kalimat. Jangan dicari huruf lam, jangan gitu ya. Dia posisinya sebagai lam gitu. Sehingga sanatun asluhu sanawun, mi'atun asluhu mi'ayun, subatun asluhu subawun. Ya. Sanatun asluhu sanawun, artinya tahun. Makanya sanatun kalau dijamak sanatun sanatani sanawa, itu jamak muannats salim. Kalau dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim, maka jamaknya sinun gitu ya. Ya kalau jarya, nasab jar ya tinggal pakai ya aja. Sinin. Sini nada apa ya. Subatun, subah artinya jamaah, sekelumpulan orang. Aslu subawun. Alas, nah ini aslu sanawun, waw dibuang, diganti dengan ta. Subawun, waw dibuang,
diganti dengan ta, maka menjadi subatun. Alas mi'atun asluhu mi'ayun. Ya-nya dibuang diganti dengan ta. Syafatun. Syafatun artinya di bibir. Syafatun aslu syafahun. Haknya dibuang diganti dengan ta. Maka kita mengenal al-imtihan at-tahriri, al-imtihan asy-syafahi. Dari sini ya. Ini namanya belajar lugha bahasa ya. Jadi syafatun bibir, asluhu syafahun. Haknya dibuang jadi syafatun. Makanya disebut al-imtihan asy-syafahi, ujian lisan, ujian pakai bibir. Disebut bibir tapi maksudnya mulut secara utuh. Apa bibir doang yang bergerak? Lidah nggak pada bergerak, diem aja teh. Kayak ikan cupang gitu ya. Ya, alas, nah ada. Sinun, sinin. Nah ini namanya sinun wa babuhu. Sinun dan bab-babnya gitu ya. Nah. Sinun dan bab-babnya. Maksudnya setiap isim yang lam fi'ilnya dibuang, bukan lam fi'il, yang lamnya dibuang, dalam hal ini lam kalimat atau lam isim diganti dengan ta gitu. Ya udah, itu namanya sinun wa babuhu dan dia mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Alas. Fadhal uktub. Itulah yang dimaksud wasinuna wababuhu. Lafadz sinun dan babnya. Maksudnya bab yang sama dengan lafadz sinun. Lanjutnya, wa mislahinin qad yarid dzalba wa huwa inda qaumin yattarid. Wa mislahinin dan seperti i'roban lafadz hinin. Qad yaridu dzalbabu. Terkadang bab ini, bab sinun, terkadang dia datang. Wawa dan dia mislahinin inda qaumin di sisi kaum, artinya menurut sekelompok ulama nahu yattaridu berlaku umum zal babu enam yattaridu zal babu mislahinin gitu ya. Dibaca syarahnya. Wa qad yu'amalu sinuna wa babuhu mu'amalatahinin. Terkadang sinun dan babnya dia diperlakukan seperti perlakuan hinin. Artinya hinun, hinan, hinin gitu ya. Fa yu'rabu bil harakati. Maka di'rab dengan harakat ya. Taqulu hadhihi sininun wa ishtu sininan walam araka mundu sininin. Jadi sininun nun, ishtu sininan nan. Lam araka mundu sininin. Dan berarti di sini i'rabnya bukan mengikuti i'rab jama mudzakkar salim, tapi i'rabnya mengikuti lafadz hinin, seperti lafadz hinin gitu. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah berdoa, Allahumma ij'al 'alaihim sininan kasinini Yusufa. Ya Allah, jadikanlah mereka penduduk kota Mekah alaihim atas mereka sininan, tahun-tahun paceklik, seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Hadza mana qaulika, ini mana ucapan kamu, wa mislahinin qad yaridu zal bab. Dan ini bab sinun
Qad yaridu, terkadang dia datang mislahinin, sumpama lapad hinin. Wa minasyura, dan diantara para pensarah kitab Alfiyah, khususnya bait ini. Wa mislahinin qad yarid zal babu wa huwa inda qaumin yatarid. Qala, berkata ya, man qala, ada pensara yang bilang begini. Inna yataridu fil mudzakkari salimi jami'i. Lalut ya. Sesungguhnya dia mislahinin. I'rabnya seperti hinin. Yataridu berlaku fil jami'il mudzakkari, pada jam mudzakkar salim jami'i seluruhnya. Tapi itu minasyurrah, di antara pensarah ya, pensara alfiyah. Wa jami'u ma ulika bil jam'il mudzakkari sal wa jami'u ma ulika bil jam'il madhkuri lam yusamma jam'a mudzakkarin saliman, dan seluruh lapan dan ilhakan dengan jama yang tersebut di atas tadi. Lam yusamma, dia tidak disebut jam'a mudzakkarin saliman, jam' mudzakkar salim. Kenapa? Li'anna ikhtalla fihi syartun aw aktsaru min syuruti, karena sesungguhnya kelakuan ikhtalla, rusak, fihi padanya, pada jami'i ma'ul hiqa, syartun, satu syarat atau lebih dari syarat-syarat jama' mudzakkar salim. Pokoknya maksudnya gini, untuk membedakan antara jama' mudzakkar hakiki, jama' mudzakkar salim hakiki, dan jama' mudzakkar salim majazi adalah, kalau jama' mudzakkar salim hakiki, dia memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan jama' mudzakkar salim. Nah, kita harus hafal syarat-syaratnya apa aja dia. Dan nanti dihafalin. Nah, kalau ada isim, dia i'rabnya sama dengan i'rab jama' mudzakkar salim, bil wawi raf'an wal ya'i jarran wa nasban nujarra, tetapi dia tidak memenuhi syarat-syarat jama' mudzakkar salim, maka itu namanya jama' mudzakkar salim majazi, mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim, mahmul ala jam'il mudzakkaris salim. Ya, apa aja contohnya? Itu ada di itu ya. Isrun babuhu, ahluna, ulu, alamuna, illiyuna, araduna, asinun, wababuhu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Yang kesimpulan terakhir adalah bahwa asinun wababuhu, sinun dan babnya, dia i'rabnya bisa dua. I'rab pertama, i'rab mengikuti jama' mudzakkar salim. I'rab yang kedua mengikuti seperti i'rab hinin. Sehingga kalau kita tulis ini pikirin dulu kayaknya nih isinya. I'rab jama' mudzakkar salim. Jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at sinuna. Ra'aitu sinina. Marartu bisinina. I'rab hinin. Ja'at sininun. Ra'aitu sininan. Marartu bisininin. Iqra jamatan. Bismillah. I'rab jama' mudzakkar salim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sininun. Alas ya. Itulah sini ja'at sinuna. Sinuna rofana subjek alamatur rafihi wow niabatan anid dhamma li'annahu mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Jadi sinuna ini rofa alamat rofanya wow. Kenapa wow? Niabatan anid dhamma li'annahu mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Ra'aitu sinina. Sinina rofana subjek nasab alamatun nasbihi ya niabatan anil fathah li'annahu mulhaq bijam'il maratu bisinina rawana subjek jar alamat jarihi ya niabatan anil li'annahu mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Jadi iromnya bisa kayak gini, bisa juga yang ini, tapi ini dikatakan kadang dia qad yarid zalbabu wa mislahinin qad yarid zalbabu wa huwa inda qaumin yattarid. Ja'at sininun. Sinunun apa nasab jar? Rafa alamat rafi dhamma itu ya. Jadi jangan cari waw lagi. Ra'aitu sininan. Sininan apa nasab jar? Alamat nasbihi fathah. Marartu bisininin. Sininin apa nasab jar? Alamat jarihi asra. Jelas. Jadi bukan ya lagi. Dan ini namanya mislahinin, seperti lapad hinin. Nah, lapad hinin kalau kita mau hitung gini. Ja'a hinun, kan ya? Ra'aitu hinan. Marartu bihinin. Naqra ja'a hinun. Ra'aitu hinan. Marartu bihinin. Ya, karena diantara kalian tadi Abi pahami begitu baca ja'at sininun, dia bingung kenapa dibaca sininun sementara di sini kasro gitu dia. Dia harusnya langsung paham. Artinya ja'at sininun. Loh kok sininun doma? Kan katanya ini i'rabnya i'rab hin. I'rabnya seperti lapad hinin. Ya artinya seharusnya kita paham ketika dibilang i'rab seperti lapad hinin berarti al-i'rab alal harokat. I'rabnya dengan harokat. Berarti hinin isim mufrad. Al-isim mufrad rofa doma. Hadza hinun. Nasab fathah. Ra'aitu hinan. Jer kasra. Marartu bihinin. Itu namanya nyambung gitu ya. Sonok semaranya nyambung. Nah, kalau terpaku hinin. Kok sini nun. Lah kok enggak sininin? Ya itu artinya tidak nyambung. Alhamdulillah selesai sudah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dua bait wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaqqa faftah wa qallaman bi kasrihi nataq wa sunnu ma wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bih bi aqsi dzaka sta'maluhu fantabih. Ya, ikra jamatan. Bait yang terakhir baca dua kali, emang begitu biasanya tuh ya. Jangan malas. Bismillah, bismillah, bismillah. Min ain hadza? Min alas min alamatnya apa? La. Warafa wan nasba alani roba lismin wa fi'lin nahulan ahaba ila qaulihi wa bawu wa mithlahin qad yarid zalba wa inda qamin yatarid. Bismillah. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يجزم فارفع بضم وانسب الفتح والكسر فذكر الله عنده يسرة بتسكين وغير ما ذكر ينوبونه جاء بني أمير
وارفع بواو منصبنا بالألف والنون إما من الأسماء من ذكر صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أكن حاكن كان كمان ونقص في هذا الآخر أسن وفي أب وثانية يدور وقصرها من نسينا أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضاف على لله كجاءه أبي كتعكلا بالألف الفاعل مثنى وكلا إلى أبي مضمر مضاف مسلا إلتاك ذاك اثنان واثنتان كمين وابنتين يجريان وتخلف الياء جامع والألف وضم نصر فجبت المطلوب وارفع بواو الضمير المنصب سالما جميعا من ومفيد وشبه زين وفيه عشرون وله ذيق وهنون وعلمون علميون وأمدون شدا وسنون ومبوء مثل إن قد ذنبوا وعند قوم قليل وبابه مثل من يئن ذنبه عند قوم قليل. نختم بقراءة كفارة المجلس. خلاص